हेलो। हाय। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि रमजान शुरू हो गया है और रमजान में आप लोग भी रमजान में रोजे रख रहे होंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की जुस्तजू में होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो भी अपने मिलने वालों को कह सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और आप मेरी बातें सुनते चले जाइए। रमजान का महीना शुरू होते ही लोग रोजा भी रखते हैं और सब मोमिनीन और मोमिनात को रोजा रखना भी चाहिए, क्योंकि रोजा फर्ज है और बहुत जरूरी भी है। रोजा रोजा रखने से सेहत बहुत बेहतर रहती है, हेल्थ इश्यूज बहुत हल हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हल हो जाती है। फिर रोजा इबादत की तरफ भी ले जाता है, नमाज की तरफ भी लेकर जाता है। दिल खुद ब खुद चाहता है कि कोई नेकी करें, हम कोई नेक काम करें। रमजान अल मुबारक के महीने में खास तौर पर जिन लोगों ने रोजा रखा होता है वो रोजे में कोशिश में रहते हैं कि हम कोई ऐसे अच्छे काम कर जाएं, कोई ऐसी अच्छी नेकी कर जाएं कि ये रोजा हमारे लिए बाइस से बरकत, बाइस से रहमत साबित हो जाए। लिहाजा जहां 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 तक आप मुझको सुन रहे हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरी कोशिश यही होती है कि हम सब मिलकर अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सुने, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते चले जाएं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर सात आंतों में खाता है। अब खाने पर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाओ तो एहतियात से खाओ, खाना है तो अच्छे तरीके से खाओ। पेट भरकर खाना इस्लाम में नापसंद है। अगर हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं तो ये पसंदीदा नहीं है। अब इससे क्या नुकसान होगा कि बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी। आपको गैस्ट्रो का प्रॉब्लम होगा, आपको लिवर प्रॉब्लम का खतरा है, हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। जो बहुत मुरगन गजाएं खाते हैं उनको भी हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। इस्लाम में मना है बहुत ज्यादा खाना, और बहुत सी बीमारियां जैसे डायबिटीज, लिवर, स्टमक, यानी मैदे का कैंसर, ब्लड प्रेशर, पैरालाइज, फालिज और बहुत से दिल के अमराज, दिल की तकलीफें भी पैदा हो जाती हैं। बहुत ज्यादा पेट भर के खाने से बेहतर है कि आप उतना खाएं बस जितना आप समझते हैं कि बेहतर है। खाना खाएं तो तवाज़ुन को कायम रखते हुए। जरूरत इस बात की है कि वो खुराक आप इस्तेमाल करें जो इंसानी जिस्म के लिए फायदेमंद हो। ज्यादा मुर्गन चीजें खाना और चटपटे खानों से बेहतर है कि सब्जियां इस्तेमाल की जाएं। आप ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं। रमजान शुरू हो गया, रमजान में आप सब्जियां खाएं। आप बहुत मुर्गन गजाएं ना खाएं, क्योंकि आपने रोजा रखा है और रोजे के बाद एकदम इतना कुछ खा लेंगे कि तो बीमारियों का भी खतरा होता है। हाँ, अपने आप को बेहतर करें और फिर आप समझते हैं कि हम सेहतमंद हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। वो बेहतर नहीं होंगे। रोजा रखने के बाद आप इतनी मुर्गन गजाएं खा लें तो फिर इसके बाद बीमारियां बढ़ने का खतरा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने दस्तरखान को सब्ज चीजों से जीनत बख्शा करो, इसलिए कि सब्ज चीज अल्लाह ताला के नाम की बरकत से शैतान को दूर रखती है। अब देखिए, आप खाना खा रहे हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि टेबल पे, दस्तरखान पे सब्ज चीज रखो। यानी सब्ज से मुराद आप सलाद रखो, सैलड रखो, आप सलाद साथ खाओ, सलाद के पत्ते रखो, खीरा रखो, मजेदार खाना आप खाते हैं, लेकिन सब्ज चीजों पे तवज्जो दें। सब्ज से मुराद सब्जियां हैं। फल और सब्जियां हमारे लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। इनके इस्तेमाल से हमारे बदन को विटामिन हासिल होते हैं, जिनसे बदन की नशोनुमा नशोनुमा होती है। अल्लाह ताला ने फलों और सब्जियों की लज्जत के साथ साथ शफा भी रखी है।
اس میں صحت بھی ہے. آپ سبزیاں کھائیں، سبز سبزیاں کھائیں، آپ پھل کھائیں، اس میں شفا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ گوشت کھائیں گے تو بہت طاقتور بن جائیں گے، مرغن غذائیں کھائیں گے تو آپ کے اندر بہت طاقت ہو جائے گی. نیور ایور. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. اگر ہم سبزیاں کھاتے ہیں تو سبزیوں سے زیادہ طاقت کسی میں نہیں. موجودہ دور کی بیماریوں کا اگر ہم مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس پھلوں اور سبزیوں کا استعمال اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان میں کیلوریز، سوڈیم اور چکنائی نہیں ہوتی، جبکہ وٹامنز اور معدنیات کی کافی مقدار پائی جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہم سبزی کھائیں. سبزی آپ کے لیے بہتر ہے، سبزی آپ کو صحت مند کرتی ہے. آپ اس میں اس دفعہ روزوں میں یہ پکا عہد کر لیں کہ آپ نے کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا ہے. پانی پینا ہے، سادہ پانی پینا ہے، میٹھے پانی نہیں پینے. جو سبزی نہیں کھاتے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور سبزیاں کھائیں. اور جوس نہیں پینے، جوسز بالکل نہیں پینے آپ نے. اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہم نے کچھ دیر بعد کھانا کھانا ہے. تو کھانا جو کھانا ہے وہ سبزیوں سے کھانا ہے. آپ سبزیاں پکوائیں، گھر میں آپ لوگ سبزیاں کھائیں گے. سبزی کے کھانے کے بعد تھوڑی سی واک کریں، کم از کم کوئی 30 منٹ واک کریں، 30 منٹ واک کریں. کھانا ڈائجسٹ کر لیں، کھانے کو ہضم کر لیں. آپ دیکھیے گا، آپ کو فیل ہوگا اپنے اندر ایک فیل ہوگا کہ آپ بہت صحت مند ہو رہے ہیں، آپ بہت ہیلدی ہو رہے ہیں. اور ہیلدی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی طور پر فیل ہوگا کہ آپ کا مائنڈ بہت فریش ہوتا چلا جا رہا ہے. روزے میں کھجور کا استعمال آج کل بہت ہوتا ہے. کھجور کو عام زندگی میں بھی استعمال کر لیں. کھجور کو آپ زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نے کھجور کو عام زندگی میں بھی کھانا ہے. کھجور ایسا بابرکت پھل ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید اور بہت سی دیگر آسمانی کتب میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الشعراء کی آیت 26 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے ہیں جن کے بہت سارے پھلوں کو تم کھاتے ہو. یہ رب العالمین فرما رہا ہے، میرا سونا رب فرما رہا ہے. تو آپ کس کس بات کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں اتنا کچھ بتا دیا، صحت کی باتیں بھی بتا دیں، زندگی گزارنے کا راز بھی سکھا دیا، ادب و آداب بھی سکھا دیا. میرے رب نے تو سب کچھ بتا دیا. اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے.